अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। जुम्मे को नवाज शरीफ ने खुद फैसला किया कि नून लीग आज़ादी मार्च की हिमायत करेगी, मगर फिर भी अब तक नून लीग में कंफ्यूजन बरकरार है। नून लीग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही। वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ अभी भी नवाज शरीफ के वाज़े अहकामात के बाद भी इस लॉन्ग मार्च में किस नौयत की शिरकत करनी है, इस बात पर हिचकिचा रहे हैं, फैसला नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक कोई वाज़े हिकमत अमली सामने नहीं आई, बस इजलास पर इजलास हो रहे हैं, मुसलसल मुशावरत हो रही है। साथ ही JUIF इस्लामाबाद पहुंचकर तैयारी कर रही है, इस्लामाबाद पहुंचने की तैयारी कर रही है। और गुज़िश्ता रोज़ JUIF के डंडा बरदार रज़ाकारों की फुटेज सामने आई, जिसके बाद सूबाई हुकूमत ने JUIF के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का ऐलान किया। और इस फुटेज के बाद जो डंडा बरदारों की एक फुटेज सामने आई, उसके बाद अवाम में भी इस वक्त तशवीश की लहर पाई जाती है कि आखिर इस्लामाबाद में क्या होगा। ये डंडा बरदार अगर तैयार किए जा रहे हैं तो मौलाना फजलुर रहमान क्या इरादा रखते हैं। साथ ही नून लीग ने अभी बड़ा फैसला करना है। नवाज शरीफ के खत मिलने के बाद हफ्ते को नून लीग का मुशावरती इजलास हुआ। इसके बाद नून लीग का वफ्द कल पेशावर में मौलाना फजलुर रहमान से मिला। इसके बाद आज नून लीग का एक और मुशावरती इजलास हुआ। इजलास के बाद ना तो कोई एलामिया जारी किया गया, ना ही किसी मरकजी रहनुमा ने मीडिया से बात की। नून लीग का इजलास शहबाज शरीफ की क़यादत में हुआ। ये इजलास 3 घंटे तक से ज़ायद जारी रहा। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक इजलास में आज़ादी मार्च पर इब्तिदाई मुशावरत हुई। कुछ रहनुमाओं ने धरने में शिरकत के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने मुशावरती इजलास में सामने आने वाले तहफ़्फ़ुज़ात से मौलाना फजलुर रहमान को आगाह कर दिया है। मज़ीद इम्कान है कि शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान से मिलेंगे। इसके अलावा शहबाज शरीफ मियाँ नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते जब नवाज शरीफ को लाहौर के एहतसाब अदालत में पेश किया गया तो उस वक्त मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आज़ादी मार्च की हिमायत का ऐलान किया था। साथ ही शहबाज शरीफ को लिखे गए ख़त का भी जिक्र किया था। इसके बाद नून लीग ने हफ्ते को मुशावरत के बाद हिकमत अमली तय करने का ऐलान किया था। फिर नून लीग का वक्त मौलाना फजलुर रहमान से मिला। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए नून लीग के रहनुमा हसन इकबाल ने कहा कि नवाज शरीफ ने अपने ख़त में कहा है कि अपोजिशन की तमाम जमातों को आज़ादी मार्च में हिस्सा लेना चाहिए और नून लीग को भी मौसर तरीक़े से तहरीक का हिस्सा बनना चाहिए। उन्होंने मोबिलाइजेशन की तजावीज़ मौलाना फजलुर रहमान को पेश कर दी। जनाब नवाज शरीफ साहब ने अपने ख़त में मौलाना फजलुर रहमान साहब की आज़ादी मार्च की मकासद और इसकी कामयाबी के लिए अपने जज्बात का इजहार करने के साथ साथ इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि इसमें तमाम अपोजिशन जमातों को भरपूर हिस्सा लेना चाहिए और मुस्लिम लीग नून को भी मौसर तरीके से हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने एक मोबिलाइजेशन की तजावीज़ पेश की हैं और हमने मौलाना साहब को मियाँ साहब का ख़त पहुँचाया है और नवाज शरीफ साहब की वो तजावीज़ जिससे वो चाहते हैं कि इस तहरीक को ज़्यादा मौसर किया जा सके, वो भी इनके गोश गुजार की हैं। और इन्होंने हमें कहा है कि इनकी जो पॉलिसी कमेटी का इजलास है उसमें ये कोशिश करेंगे कि जो इनका प्रोग्राम है और जो नवाज शरीफ साहब की तजावीज़ हैं उनको आपस में समोया जाए। अभी तक लाएअमल तय नहीं कर पा रही है कि किस तरीके से मार्च में हिस्सा लेना है, मगर मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर से खबरदार कर दिया है कि हुकूमत को इस्तीफ़ा देना होगा। हमने आखिरी फैसला कर लिया है और ये फैसला अब हमने करना है कि हम हुक्मरानों के गिरबान में कब हाथ डालते हैं। अब इनको अपनी खैर बनानी चाहिए। अब भी वक्त है, अभी चंद दिन हैं, मुस्ताफ़ी होकर घर चले जाएं, वरना फिर टेढ़ी उंगली से उनको निकाला जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान तो 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। नून लीग की क्या हिकमत हमली होगी ये अभी तक वाज़े नहीं है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी ने अपनी पॉलिसी वाज़े कर दी है। वो पहले ही वाज़े कर चुकी है कि पीपल्स पार्टी आज़ादी मार्च की हिमायत करेगी, मगर किसी धरने का हिस्सा नहीं बनेगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज तकरीब से खिताब करते हुए अवामी हुकूमत की बात की और कहा कि अवाम नहीं चाहते कि यह हुकूमत बरकरार रहे। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि वो कराची से कश्मीर तक अवामी राब्ता मुहिम चलाएंगे। आपने मेरे साथ देना है। हमने मिलकर इन PTI को और उनके सहूलतकारों को घर बेचना है। हमने मिलकर एक ऐसी अवामी हुकूमत बनाना है, एक ऐसी अवामी हुकूमत बनाना है जो गरीब को रिलीफ दे। हम कराची में जलसा रखेंगे, कराची के बाद इंशाल्लाह ताला हम थरपारकर में भी जलसा रखेंगे, थरपारकर के बाद हम यहाँ आपके पास नज़दीक कश्मीर में
जलसा रखेंगे और फिर साउथ पंजाब में, पूरा साउथ पंजाब में टूर करके पंजाब में आके, पख्तूनख्वा में आके कश्मीर तक पहुंचेंगे और आपका पैगाम लेके जाएंगे। पाकिस्तान के अवाम इस कठपुतली हुकूमत के साथ नहीं है। पाकिस्तान के अवाम इस कठपुतली हुकूमत को घर बेचने के लिए तैयार है। उस पार्टी ने किसी हद तक अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी है। नून लीग फैसला नहीं कर पा रही है। अलबत्ता गुज़िश्ता रोज़ JUIF की एक तकरीब की फुटेज जो सामने आई, जिसमें डंडा बरदार फोर्स नजर आ रही थी, तकरीब से मौलाना फजल रहमान ने खिताब भी किया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया, जिसके बाद सूबाई हुकूमत ने, खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने मुकदमा दर्ज करने का ऐलान किया। साथ ही हुकूमत आज़ादी मार्च के हवाले से हिकमत अमली तैयार कर रही है। इत्तेहादी जमातों से राब्ते हो रहे हैं। ये खबरें सामने आ रही हैं कि हुकूमत 25 अक्टूबर से क्रैकडाउन शुरू करने जा रही है। हुकूमत और अपोजिशन की हिकमत अमली के हवाले से हम और मौलाना फजल रहमान इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान को और उनकी सियासत को बहुत करीब से समझने वाले सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब, ये जो वीडियोज़ आई हैं और फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी कहा कि डंडा बरदार अपनी फोर्स बना ली है, इसकी इजाज़त हम नहीं देंगे, इस पर तो क्रैकडाउन होगा, इस पर तो केसेस होंगे। मौलाना फजल रहमान आखिर चाहते क्या हैं? ये डंडा बरदार फोर्स अगर उन्हें बना ली है, गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जा रहा है, इसके साथ क्या इरादे हैं उनके इस्लामाबाद आके करने के? देखिए, अभी तक जमीयत उलमा इस्लाम के जितने भी मिलियन मार्च हुए हैं, उनके डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए और उनकी सिक्योरिटी के लिए इसी तरह इन्हीं डंडा बरदारों के पास ये ज़िम्मेदारी होती है। आप उनकी फुटेजेस निकाल के देख लें। जो उनकी देवबंद कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो उसमें भी इन्हीं लोगों की ज़िम्मेदारी थी और इसी तरह देवबंद कॉन्फ्रेंस से पहले वो तादाद इससे ज़्यादा थी और इसी तरह उनके हाथ में डंडे थे। ये JUI का एजेंडा उस पर बना होता था, तो उसमें भी यही लोग और उस वक़्त इनकी तादाद भी इससे ज़्यादा थी। उस वक़्त तो किसी ने उस पर एतराज़ नहीं किया था। आज से चंद रोज़ कबल जो अवामी नेशनल पार्टी के जो सुर्खपोश सालार होते हैं, उनके नए सालार का तकर्रुर हो गया। अभी तक तो JUI के उन जलसों में या मिलियन मार्च में या उससे एक्टिविटीज़ में तो कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है, ना उन्होंने कोई कानून शिकनी की है, न उनके ख़िलाफ़ एक भी FIR कटा है। और फिर ये भी ज़रा हमें देखना होगा कि मसलन शौकत यूसुफजई साहब ने बात की है, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन आपको याद होगा कि कंटेनर पे खड़े होके जिस दिन इमरान खान साहब वो पुलिस को धमकियां दे रहे थे और जिस दिन PTV पे हमला हुआ था, तो उस फुटेज में इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं शौकत यूसुफजई साहब। दूसरा बयान दिया है जनाब अजवल वज़ीर साहब ने, वो भी हमारे भाई और दोस्त हैं, लेकिन आपको ये पता होगा कि ताहिरुल क़ादरी साहब के लिए सारे उस वक़्त जो कफ़न वग़ैरह ख़रीदे गए थे, उसकी पेमेंट की थी मुस्लिम लीग काफ ने, और पूरे इस्लामाबाद में घूम फिर के दुकानों से सफ़ेद कपड़े कफ़न के लिए ख़रीदने की ज़िम्मेदारी वो अजमल वज़ीर साहब की थी। हमने तो उस वक़्त भी एतराज़ किया था। आज भी अगर मौलाना साहब मज़हब कार्ड इस्तेमाल करते हैं, हम मज़म्मत करेंगे। ये लोग डंडे वाले हो, डंडे के बग़ैर हो, इनकी ख़ास वर्दी हो या ना हो, लेकिन ये कानून हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, किसी के जान और माल के लिए रिस्क बनेंगे, हम मज़म्मत करेंगे, हम उसको खिलाफ़ आईन करार देंगे। लेकिन इन जो लोग उस पर एतराज़ कर रहे हैं हुकूमत वाले, मेरे ख़्याल में तो उनके पास ये जवाज़ नहीं होना। और जब तक डंडे का इस्तेमाल ना हो, तो सिर्फ डंडा, मसलन हर पार्टी के जलसों में झंडे होते हैं और झंडा कोई भी बग़ैर डंडे के नहीं होता। जो मौलाना के जो कल डंडे दिखाए गए हैं, उसमें सिर्फ मसला ये है कि उनके ऊपर झंडा नहीं है। मगर साफ़ी साहब, अगर मौलाना डेस्परेट भी तो हो सकते हैं। अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग मार्च में तो उनका साथ देती हैं, धरने में नहीं देती, उनके भाई कह चुके हैं कि धरना तो हर हाल में होगा, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग पीछे हट जाएं, मौलाना को कोई नज़र ना आ रहा हो कि अब रास्ता क्या है, एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में वो फंस जाएं, तो जो डंडा बरदार फोर्स है ये कुछ भी कर सकती है। माजी में भी तो जब इमरान खान साहब को अपने धरने में वे आउट नहीं मिल रहा था, एक शर्मिंदगी की सिचुएशन उनके लिए पैदा हो गई थी, तो वो पार्लियामेंट पे चढ़ गए थे, PTV पर हमला आवर हो गए थे। तो मौलाना भी तो इस तरफ जा सकते हैं। अगर उन्हें फेस सेविंग ना मिल रही हो इस सिचुएशन में, तो हुकूमत इसकी तो इजाज़त नहीं दे सकती। देखिए, एक तो खैर पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, कल के बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। दूसरा, माजी का सबक यही है कि सियासत में इमरान खान साहब तो डिस्परेट हुए हैं, उन्होंने सिविल नाफरमानी के ऐलानात किए हैं, उन्होंने पुलिस पे तशद्दुद किया है,
इस वक्त जो सदर के मनसब पे बैठे हुए हैं वो शख्स भी टीवी पे हमले की इतला देते हैं, इमरान खान साहब उस पर खुशी का इजहार करते हैं। आज तक इससे पहले तो मौलाना डेस्परेट नहीं हुए, मौलाना को टीटीपी वाले अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते रहे, उनके लोग भी बहुत उस तरफ जाने, लेकिन मौलाना ने अपने ऊपर हमले कबूल किए तालिबान के, लेकिन उस वक़्त वो डेस्परेट नहीं बने, बल्कि ज़्यादातर लोग तो उसको हद से ज़्यादा डीले करने वाला और कंप्रोमाइज़ करने वाला सियासतदान समझते हैं। लेकिन ये जो लोग उन पर एतराज़ कर रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिर्फ अभी डंडे को बुनियाद बनाया जाता है, तो मुझे कोई ऐसा सियासी जलसा दिखाया जाए कि जिसमें झंडा ना हो, और कोई ऐसा झंडा बग़ैर डंडे के उसकी नुमाइश हो नहीं सकती। हाँ, डंडा जलसे में हो, झंडे के लिए हो या बग़ैर झंडे के हो, उसका अगर गलत और ख़िलाफ़ कानून इस्तेमाल किया जाता है तो वो डंडा काबिल मुज़म्मत है। साहिब साहब, एक डंडे, फिर इन डंडों की ख़ास तौर से वीडियो रिलीज़ करना, फिर मौलाना फजल रहमान का साथ में ये कह देना कि हुकूमत को तो हर हाल में जाना होगा। तो अगर तहरीक इंसाफ ने माजी में गलतियां की हैं तो उन गलतियों को बुनियाद बनाकर गलतियां दोहराने की इजाज़त तो नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान का नुकसान ही होगा कि मौलाना भी आ जाएं, फिर वो डंडा बरदार फोर्स भी ले आएँ, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने किया था तो मौलाना भी कर लें। इस तरह तो इजाज़त नहीं दी जा सकती, हुकूमत को तो रोकना ही पड़ेगा फिर मौलाना को। जहाँ तक मौलाना का ताल्लुक़ है तो मेरी तो इसलिए ये गुजारिश है, हम तो यू टर्न लेने वाले नहीं हैं। अगर ख़ान साहब के धरने को सही नहीं समझते थे तो मौलाना साहब के धरने को भी सही नहीं समझते। मेरी आज भी ये गुजारिश होगी कि मौलाना साहब अगर एहतजाज करना चाहते हैं तो करें, लेकिन ज़िंदगी को मफलूज ना बनाएं। उनका अगर इलेक्शन पे एतराज़ है तो इलेक्शन में मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो ख़ुद मौलाना की तरह उसमें उस इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया है। उनके धरने से मैं भी यहाँ पे मुतासिर होऊंगा, उनके धरने से यहाँ के इस्लामाबाद के लोगों का कुछ रोज़गार तबाह हुआ है, हुकूमती पॉलिसियों से कुछ उससे भी होगा। हम तो ये कहेंगे कि वो आए, अपने एहतजाज का हक़ इस्तेमाल करे। अगरचे ये हुआ है कि इस दौर में चूँकि ना मीडिया के ज़रिए अपोजिशन अपना एहतजाज कर सकती है, ना पार्लियामेंट के ज़रिए कर सकती है, ना उनके जो ग्रीवेंसेस हैं वो अदलिया से एड्रेस हो सके, इसलिए अपोजिशन के पास एहतजाज के सिवा कोई और रास्ता नहीं रहा है। लेकिन हम फिर भी ये गुजारिश करेंगे कि मौलाना साहब को अगर सिर्फ मार्च करें या फिर अगर आते भी हैं यहाँ बैठते हैं, तो मैंने एक तजवीज़ दी है कि यहाँ डी चौक में बैठने की बजाय वो जाके फैसल मस्जिद में बैठ जाए। फैसल मस्जिद उनके लिए अच्छी जगह है, वहाँ वज़ू का भी इंतज़ाम होगा, बारिश वगैरह होती है तो उसमें उससे हिफाजत के लिए भी मस्जिद ऑलरेडी उसकी बहुत बड़ी इमारत मौजूद है। फिर लोगों का रोज़गार भी मुतासिर नहीं हुआ, सरकार का काम भी मुतासिर नहीं होगा, कोर्ट और पार्लियामेंट का काम भी मुतासिर नहीं होगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि मौलाना अगर हमारी इल्तिजा नहीं मानते तो फिर उनसे निगोसिएशन होनी चाहिए। मसलन मैं मौलाना साहब के धरने के इस्लामाबाद में फुटेज को पाकिस्तान के हक़ में अच्छा नहीं समझता, और बीइंग पाकिस्तानी मेरी ये ख्वाहिश है कि वो लोग इस्लामाबाद ना आएँ, लेकिन उनके साथ डायलॉग करना होगा। डायलॉग न ये हुकूमत कर सकती है न उसकी काबीना कर सकती है। डायलॉग वो जिसकी तजवीज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद कोसा साहब ने दी है, उस डायलॉग के ज़रिए मैं चाहता हूँ कि मौलाना के मार्च से पहले हल निकाला जाए। बहुत शुक्रिया। सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मौलाना के मार्च से पहले कह रहे हैं कि हल निकाला जाए। वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी तो धरने का हिस्सा नहीं बनेगी, और नून लीग में इस वक्त कन्फ्यूजन है। मियां नवाज शरीफ ने तो अपना माइंड बता दिया था, मगर उसके बावजूद अगर ऐलान नहीं हो रहा तो इसीलिए कि मौलाना फजल रहमान के साथ किस हद तक जाना है नून लीग फैसला नहीं कर पा रही है। साथ ही साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अल अजीज़िया रेफरेंस में सज़ा सुनाने वाले एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक की नासिर भट्ट के साथ वीडियो किसने बनाई? 6 जुलाई को मंजर आम पर आने वाली वीडियो बनाने में नासिर भट्ट का मददगार कौन था? जो वीडियो मरियम नवाज ने मीडिया के सामने पेश की, जिसमें जज अरशद मलिक और नासिर भट्ट नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अरशद मलिक को सारी बातें कर रहे हैं और कबूल कर रहे हैं कि उन पर किस किस्म का दबाव था। आखिर वो वीडियो बना कौन रहा था? कैमरा किसके हाथ में था? इस हवाले से आज अहम पेशरफ सामने आई है। जज वीडियो केस में गिरफ्तार मुलजिम फैसल शाहीन ने जज अरशद मलिक और नासिर भट्ट की वीडियो बनाने का एतराफ़ कर लिया है। आज इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में जज वीडियो केस की समाअत हुई तो मुलजिम फैसल शाहीन का मजिस्ट्रेट के रूबरू रिकॉर्ड किया गया बयान पेश किया गया, जिसमें मुलजिम ने एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक और नासिर भट्ट की वीडियो बनाने का एतराफ़ किया।
अपने एतराफ़ी बयान में फैसल शाहीन का कहना था कि जज अरशद मलिक और नासिर भट्ट की मुलाकात की वीडियो उसने खुद बनाई और वीडियो बनाने में नासिर भट्ट के सहूलतकार का किरदार भी अदा किया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुलजिम का एतराफ़ी बयान पेश करने के बाद अदालत ने मुलजिम फैसल शाहीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया और दूसरे मुलजिम हमजा भट्ट के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसीह कर दी है। जज वीडियो केस में मुलजिम फैसल शाहीन और नासिर भट्ट के भतीजे हमजा भट्ट के नाम इस वक्त सामने आए हैं, जब 5 अक्टूबर को FIA ने उन्हें गिरफ्तार किया था और इल्ज़ाम लगाया था कि फैसल शाहीन ने जज अरशद मलिक और नासिर भट्ट की वो वीडियो मोबाइल पर बनाई थी जिसे 6 जुलाई को नून लीग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया था। इसके साथ साथ आज जज वीडियो केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुंतकली के खिलाफ मियां तारिक शफी और दीगर मुलजमान की दरख्वास्त पर फैसला इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम की अदालत ने महफूज कर लिया है। अहम बात यह है कि जज वीडियो केस के अहम किरदार नासिर भट्ट खुद इस केस में सामने आ चुके हैं। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में बरतानिया की 2 फॉरेंसिक कंपनियों की रिपोर्ट्स जमा करा चुके हैं जिनमें दावा किया गया है कि ये वीडियोस दुरुस्त हैं। इसके साथ साथ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील सुनने वाले बेंच के सामने भी एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की है जिसमें उन्होंने साबिक जज अरशद मलिक की प्रेस रिलीज और बयान हल्फी में ब्लैकमेल करने और दबाव डालने के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है और दरख्वास्त की है कि नवाज शरीफ की अपील के साथ बरतानिया से कराई गई वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। अहम बात यह है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज वीडियो से मुताल्लिक एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर चुके हैं जिसमें उन्होंने साबिक जज के कंडक्ट पर 23 कानूनी सवाल उठाने के साथ साथ 5 अफराद को गवाह बनाने की दरख्वास्त की है जिसमें खुद नासिर भट्ट, ऑडियो वीडियो का फॉरेंसिक करने वाला माहिर, मोबाइल फ़ोन का फॉरेंसिक करने वाला माहिर और फॉरेंसिक रिकॉर्ड कीपर शामिल हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलें 29 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं जिसमें नवाज शरीफ और नासिर भट्ट की मुतफर्रिक दरख्वास्तें पहले सुने जाने का इम्कान है। ये अहम डेवलपमेंट आज हुई। इस वक्त प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। मजीद खित्ते में अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसके असरात पाकिस्तान पर पड़ सकते हैं, ईरान सऊदी अरब पर पड़ सकते हैं। तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ईरान और सऊदी अरब में सालिसी के लिए मुतहर्रिक हैं। उनकी कोशिश है कि ईरान और सऊदी अरब में जो बरसों पुरानी कशीदगी है वो ख़त्म हो जाए और खित्ते में रस्साकशी का खात्मा हो जाए। इस हवाले से कोशिशें तो हो रही हैं मगर अब बात सऊदी अरब और ईरान से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मशरिक़ वस्ता में नया तनाज़ा उठ खड़ा हुआ है जिसमें बहुत से ममालिक के मफादात जुड़े हुए हैं। इस तनाज़े पर तफसील से बात करेंगे मगर पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की सालिसी की कोशिशों की। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईरान का दौरा किया था और अब वज़ीर आज़म कल सऊदी अरब जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ईरानी सदर हसन रूहानी से मिले। इस मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह किया कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बातचीत के लिए उन्हें किसी ने नहीं कहा। ये पाकिस्तान का अपना फैसला है। पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी का नहीं सहूलतकारी करेगा। साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका और ईरान में सालिसी की बात भी की। उन्होंने ईरानी सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप चाहते थे कि हम ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत में सहूलतकारी करें। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की ट्वीट सामने आई कि ईरान पाकिस्तान को अपना पड़ोसी भाई समझता है। इस गैर मामूली मौके पर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए, सरहदों की सिक्योरिटी में इजाफा होना चाहिए और मुअत्तल शुदा मंसूबे जैसा कि गैस पाइपलाइन को मुकम्मल होना चाहिए। इस वक्त सूरत हाल यह है कि ईरान और सऊदी अरब में कशीदगी उरूज पर है। सऊदी अरब की ऑयल तनसीबात पर हमले और फिर उसके बाद गुज़िश्ता हफ्ते सऊदी साहिल के करीब ईरानी ऑयल टैंकर पर हमले के बाद से दोनों ममालिक में कशीदगी है। साथ ही यमन के मामले पर दोनों ममालिक मुसलसल एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहे। दोनों ममालिक में तल्ख ताल्लुकात की एक तवील तारीख है, अलबत्ता बातचीत का इम्कान ज़रूर है और दोनों ममालिक रजामंद भी नज़र आ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा ईरान से पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि वो सऊदी अरब से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, चाहे बातचीत बराह रास्त हो या सालिस के ज़रिए। ये पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, ईरान की तरफ से भी ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है कि वो बात करने को तैयार हैं। अब वज़ीर आज़म इमरान खान कल जब जाएंगे सऊदी अरब तो देखते हैं कि इस हवाले से क्या डेवलपमेंट होती है। साथ साथ खित्ते में कुछ मज़ीद अहम डेवलपमेंट हो रही है, उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद आपको तफसील से बताएंगे कि खित्ते में साथ साथ क्या हो रहा है जो सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात को मुतासिर कर सकता है। इस वक्त मशरिक़ वस्ता में अजीब सूरत हाल बनी हुई है। नई सफ़ बंदियाँ हो रही हैं और अब बात सिर्फ सऊदी अरब और ईरान से आगे बढ़ चुकी है क्योंकि शाम में जारी नई जंग ने एक और मुश्किल खड़ी कर दी है। जो पेशगोई की गई थी वो दुरुस्त साबित होती दिखाई दे रही है, एक हफ्ते के अंदर दुरुस्त साबित होती दिखाई दे रही है।
اتحادی دشمن میں بدل گئے ہیں، دشمن اب نئے اتحادی بن چکے ہیں، مفادات نئے خطے کو کے ڈائنامکس پیدا کر رہے ہیں، نئے ڈائنامکس پیدا کر رہے ہیں، ڈائنامکس کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ پوری دنیا کی نظریں اس وقت شام پر ہیں، مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ شام میں جاری جنگ میں پوزیشن لینے والے دوست ممالک کے تعلقات بھی داؤ پر لگ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے شام میں جاری جنگ میں ترکی کی حمایت کر دی ہے، لیکن ترکی کو شکست دینے اور شام سے باہر نکالنے کے لیے شامی کردوں نے شامی حکومت کے سربراہ بشار الاسد سے ہاتھ ملا لیا ہے، اور شامی حکومت کا سب سے بڑا اتحادی ایران ہے۔ جبکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران کا اس جنگ میں شامی حکومت کی حمایت کرنا بالواسطہ شام میں موجود کردوں کی حمایت کرنے کے مترادف ہوگا، اور یہ حمایت ایران میں موجود کردوں کو مزید طاقتور کر سکتی ہے، اور ایران میں موجود کردوں کا طاقتور ہونا ایرانی ریاست کے کمزور ہونے کے مترادف ہو سکتا ہے۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ اس وقت شام میں جاری نئی جنگ نے شطرنج کے کھیل کی شکل اختیار کر لی ہے، مگر فرق صرف یہ ہے کہ کون سا ملک کس وقت تک کس پیادے کے ساتھ ہے، حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے۔ جو کرد قوم ہے وہ 5 ممالک کے سرحدی یا بالائی علاقے پر مقیم ہے۔ ان ملکوں میں ایران، عراق، شام، ترکی اور ارمینیا شامل ہیں، اور ان ممالک کی سرزمینوں پر کرد اپنی ریاست کردستان کے نام سے بنانا چاہتے ہیں، جس کے لیے علیحدگی پسند تحریک چلتی رہی ہے ماضی میں، اور کچھ ملکوں میں معاملہ خود مختاری تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ اس لیے کردوں کو ان میں سے بعض ممالک تاریخی لحاظ سے ایک خطرے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس لیے شام میں جاری نئی جنگ میں ایک عجیب صورتحال بن گئی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، نئی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے۔ سب سے متحرک اس وقت روس نظر آ رہا ہے، جو شامی حکومت کا بڑا اتحادی ہے، اور آج روس کے صدر پیوٹن خطے کے علاقائی دورے پر سعودی عرب بھی پہنچے ہیں، اور ایرانی صدر حسن روحانی نے بھی ترکی سے آپریشن روکنے کا مطالبہ کر دیا ہے، اور واضح کیا ہے کہ ایران ترکی کے اس طریقہ کار کو منظور نہیں کرتا۔ جبکہ امریکی کانگریس سے ترکی پر پابندیاں لگانے کے مطالبات سامنے آ رہے ہیں۔ خود امریکی صدر نے کہا ہے کہ ترکی پابندیوں کے لیے تیار رہے، مگر ترکی کے صدر طیب اردوان نے واضح کر دیا ہے کہ آخری فتح تک جنگ جاری رہے گی۔ اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے کہ شام میں ایک نیا اتحاد بنتا نظر آ رہا ہے۔ شامی کرد اور بشار الاسد کی حکومت ترکی کے خلاف ایک پیج پر آ گئے ہیں، اور شمالی شام میں جہاں کردوں نے اپنا ایک نیم خود مختار علاقہ قائم کیا تھا، وہاں ترکی کی افواج کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور ترکی کو شام کی سرحد سے باہر نکالنے کے لیے شام کے حکومتی فورسز کردوں کی مدد کے لیے نکل چکے ہیں۔ سیرین میڈیا کے مطابق، شام کی میڈیا کے مطابق، شامی فوج اس وقت شمالی شام میں داخل ہو چکی ہے، یعنی اب شامی فوج کردوں سے مل کر کبھی بھی ترکی کی فوج کے سامنے آ سکتے ہیں، اور شام میں جاری 8 سالہ جنگ ایک نیا رخ اختیار کر سکتی ہے، کیونکہ معاملہ سنگین ہو چکا ہے۔ ترکی کی طرف سے شمالی شام میں اپنا آپریشن اعلان شدہ علاقے سے مزید آگے بڑھانے کا امکان ہے، اور امریکہ نے بھی واضح کر دیا ہے کہ وہ شام سے مکمل دستبردار ہو جائے گا۔ امریکہ کے دستبرداری کے فیصلے سے ہی یہ پورا معاملہ شروع ہوا ہے، یعنی شام میں تعینات اپنے 1000 فوجیوں کو واپس بلانے کا بھی اعلان امریکہ کر چکا ہے۔ لیکن امریکہ کے اس اعلان کے فوری بعد یہ خبریں سامنے آنے لگیں کہ سیرین ڈیموکریٹک فورس کی تحویل میں داعش سے جڑے سینکڑوں لوگ فرار ہو چکے ہیں، اور یہ دعویٰ کہیں اور سے نہیں بلکہ خود شامی کردوں کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ عالمی میڈیا پر لوکل ذرائع سے یہ خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ تقریباً 800 لوگ جو مبینہ طور پر داعش سے جڑے تھے اور سیرین ڈیموکریٹک فورس کی تحویل میں تھے، وہ کیمپس توڑ کر فرار ہو گئے ہیں، جس کی توثیق خود شامی کردوں کی طرف سے بھی ہو رہی ہے۔ مگر امریکہ سے شامی کردوں کی ایک حکمت عملی کے طور پر امریکہ اس خبر کو دیکھ رہا ہے کہ یہ شامی کردوں کی ایک حکمت عملی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پیش رفت پر ٹویٹر پر بیان جاری کیا کہ شاید کرد ہی داعش کے لوگوں کو رہا کر رہے ہیں تاکہ ہمیں دوبارہ اس جنگ میں مصروف رکھ سکیں۔ اہم بات یہ ہے کہ کرد پہلے ہی دھمکی دے چکے ہیں کہ امریکہ اگر انہیں تحفظ فراہم نہیں کرتا اور اس طرح تنہا چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ داعش کے جنگجوؤں کو رہا کر دیں گے۔ اب امریکہ کی شام سے مکمل دستبرداری کے اعلان کے بعد ہی داعش کے جنگجوؤں کے فرار ہونے کی خبریں سامنے آنا ایک عجیب اتفاق ہے۔ دوسری طرف شام سے متعلق امریکہ کی پالیسی واضح ہو گئی ہے، اور پالیسی یہ ہے کہ امریکہ اب شام سے مکمل دستبردار ہونا چاہتا ہے، اور یہ پالیسی گزشتہ روز امریکہ کے ڈیفنس سیکرٹری نے واضح کی اور موقف اختیار کیا کہ امریکی فوج 2 مخالفوں اور آگے بڑھتی ہوئی افواجوں کے درمیان پھنس سکتی ہے۔ امریکی صدر نے ہدایت کی ہے کہ شمالی شام سے اپنی فوجیں واپس بلانے کا عمل شروع کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں پتہ لگا ہے کہ ہمارے اتحادی سیرین ڈیموکریٹک فورس شامی حکومت اور ان کی پشت پناہی کرنے والے روس کے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ترکی کو کاؤنٹر کیا جا سکے۔ اس وقت مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات کریں گے خطے کی سیاست پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار کامران بخاری سے۔ کامران بخاری صاحب بہت شکریہ۔ کامران بخاری صاحب، یہ کس طرف صورتحال جاری ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اچانک اعلان کے بعد؟ آپ کو لگتا ہے کہ صورتحال پیچیدہ ہو رہی ہے خطے میں؟ دراصل یہ شفٹنگ جیو پولیٹیکل ریالٹیز ہیں
اس کی بنیاد اس بات پہ ہے کہ امریکہ جو ہے اب اس خطے میں اپنی جو نیشنل فوجی قوت ہے اور ریسورسز ہیں وہ ان کو ایکسپینڈ نہیں کرنا چاہتا، اور وہ چاہ رہا ہے، اور بڑے زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے، تو اوباما انتظامیہ کے دور سے یہ شفٹ چلا آ رہا ہے کہ جو علاقائی قوتیں ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے تو اس خطے کے جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کریں۔ امریکہ تھک گیا ہے، امریکہ کو اب وہ والی دلچسپی نہیں، امریکہ کے اور ایشوز ہیں، اور امریکہ اب ایک بیلنس آف پاور اسٹریٹجی کے تحت چل رہا ہے۔ دیکھیں کرد جو ہیں ان کے ساتھ تو ہمیشہ سے ایک ٹیکٹیکل الائنس تھا، ترکی اس کے برعکس ایک اسٹریٹجک ایلائی ہے، ہمیشہ سے رہا ہے۔ مطلب غلط فہمیاں اور اختلافات تو ہر ملکوں کے درمیان ہوتے ہیں، حدیث کے درمیان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اسٹریٹجک الائنس نہیں جو ہے نا ختم ہوتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ترکی کے اوپر امریکہ انحصار کر رہا ہے کہ وہ شام اور جو براڈر مڈل ایسٹ ہے اس کو بیسکلی مینج کرے۔ اچھا، مگر یہ جو اندیشہ ہے کہ سارے کے سارے عمل کے نتیجے میں داعش نہ مضبوط ہو جائے، آپ کو لگتا ہے اس اندیشے میں وزن ہے؟ لیکن ہیں، جب بھی کوئی تبدیلی آتی ہے اسٹریٹجی کے اندر تو اس کے رسکس ہوتے ہیں، اس کے مس کیلکولیشنز ہوتے ہیں، خدشہ ہوتا ہے، اور یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے۔ ظاہر ہے داعش اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی، القاعدہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی، لیکن اسکیل کا ایشو ہے۔ داعش اور القاعدہ جو ہیں وہ اس اسکیل پہ خطرہ نہیں ہے، وہ ٹیررزم ہے، وہ اس سے امریکہ کو اور امریکہ کے مفادات کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے مفادات کو جو پرابلم جو خطرہ لاحق ہے وہ ٹیررزم کا ہے۔ ان کی جو ریاست کی اس کو مسمار کر دیا گیا ہے کامیابی سے داعش کی۔ تو اب ترکی جو ہے کہ اپنے مفاد میں ہے کہ وہ صرف کردوں کے ساتھ اپنا جو ان کا مسئلہ ہے اس کو حل نہ کرے، مطلب ترکی کو کردوں سے بھی ڈیل کرنا پڑے گا ملیٹریلی اور پولیٹیکلی، اور ترکی کو آئیسس سے بھی لڑنا پڑے گا۔ ترکی امریکہ کے اوپر کوئی احسان نہیں کرے گا، کسی اور پہ احسان نہیں کرے گا۔ ترکی اپنے مفاد کے لیے اب سیریا کے اندر ایک بہت بڑا کردار ادا کرے گا، اور اس میں پرابلمز آئیں گے، اور اب ترکی کو یہ مینج کرنا ہے۔ ترکی بڑے عرصے سے یہ چاہ رہا تھا، اس کی قیمت یہ تھی کہ بھئی آپ کردوں کے ساتھ جو ہے اپنا علاقہ ختم کریں۔ امریکہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم اپنا علاقہ ختم کر دیتے، علاقہ کردوں کے ساتھ ختم کر دیتے ہیں، اب آپ جانیں اور یہ خطہ جانیں۔ مگر ایک ہفتے کے اندر اندر جو کرد امریکی اتحادی تھے وہ اب اگر بشار الاسد کے اتحادی بن رہے ہیں اور ان کی سپورٹ کے لیے شامی فورسز آ رہی ہیں، تو کیا اس بات کا اندیشہ بھی ہے کہ ترک فوج اور شامی فوجوں کے درمیان تصادم ہو جائے؟ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن روس اور ایران جو ہے وہ اس کے مفاد میں نہیں ہے کہ ایسا ہو، اور بشار الاسد کی فورسز اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ ترکی کی فوج کا مقابلہ کر سکے۔ اصل میں اب چونکہ اس خطے میں ایران کی بڑھتی ہوئی قوت ہے جس کو امریکہ نے کاؤنٹر کرنا ہے، امریکہ خود اپنے ریسورسز استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہ ترکی کے ریسورسز کو یوز کر رہا ہے۔ ترکی کے لیے بھی یہ ایک مہمہ ہے کہ بھائی اس طریقے سے وہ اپنا اثر و رسوخ اس خطے کے اندر بڑھائے، اور اپنے جو جنوبی فلینک کے اوپر جو آگ لگی ہوئی ہے سیریا کے اندر اس کو کیسے ڈیل کرے، اور اس میں یہ ہے کہ ایونچولی یہ ایران اور ترکی کے درمیان گرم اور سرد جنگ ہوگی۔ بہت شکریہ، کارمن بخاری اس حوالے سے تجزیہ دے رہے تھے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ صدارتی ریفرنس کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست سپریم کورٹ کے فل بینچ میں زیر سماعت ہے، اور اس پر سپریم جوڈیشل کونسل، وفاق اور اٹارنی جنرل کے جواب آنے کے بعد اس اہم کیس میں مزید اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی سپریم جوڈیشل کونسل اور وفاق کے جواب پر جواب الجواب جمع کرا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل منیر ملک نے باضابطہ دلائل دینا بھی شروع کر دیے ہیں، اور آج دوران سماعت منیر ملک نے فیض آباد دھرنا کیس کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کی وجہ قرار دیا ہے، جس پر ان کا 10 رکنی بینچ میں شامل ججز سے قانونی نکات پر مکالمہ ہوا۔ منیر ملک نے اپنے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ فل کورٹ اور الگ ہونے والے ججز پر کوئی اعتراض نہیں، جس پر بینچ کے سربراہ جسٹس عمر بندیال نے ریمارکس دیے کہ بینچ نے ساتھی ججز پر اعتراض مسترد کر دیا تھا۔ اس موقع پر منیر ملک نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور بچوں کی بیرون ملک جائیدادوں کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ لندن کا پہلا فلیٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے 2004 میں خریدا۔ پہلا فلیٹ خریدنے کے بعد 5 سال بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جج بنے۔ دوسرا اور تیسرا فلیٹ 2013 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بچوں نے لیا۔ 2009 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تھے۔ منیر ملک نے عدالت کو بتایا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ براہ راست یا بالواسطہ فلیٹس کے مالک نہیں ہیں، وہ ان فلیٹس کے بینیفیشل مالک بھی نہیں ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر بے ایمانی یا کرپشن کا کوئی الزام بھی نہیں ہے۔
जस्टिस काजी फैज़ ईसा और सदर पाकिस्तान दोनों आईनी ओहदे रखते हैं। तवक्को है कि फरीक़ैन आईनी ओहदों के तक़द्दुस का ख्याल रखेंगे। जस्टिस काजी फैज़ ईसा समेत कोई भी कानून से बालातर नहीं। रेफरेंस दायर होने से पहले जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ शिकायत आई। शिकायत मिलने के बाद मुतल्लिका मवाद जमा किया गया। सदर पाकिस्तान ने तीसरी स्टेज पर अपनी राय कायम कर दी और चौथे मरहले में रेफरेंस बाज़ाब्ता दायर कर दिया गया। इस मौके पर मुनीर मलिक ने अदालत को बताया कि जुडिशल काउंसिल ने जिस अंदाज में कार्रवाई की वो भी सामने लाएंगे। उन्होंने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बनना है। 28 मई 2019 से जस्टिस काजी फैज़ ईसा की किरदार कशी की मुहिम जारी है। लॉयर्स एक्शन कमेटी और एसेट रिकवरी यूनिट भी रेफरेंस पर बात करता है। सदर मुमलिकत और मामले खुसूसी बराए इतलात ने भी सदारती रेफरेंस पर बात की। जस्टिस काजी फैज़ ईसा को अब अपने दिफा का मौका अदालत में मिला है। मुनीर मलिक का कहना था कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा से मुताल्लिक कहा गया कि फैज़ ईसा जज बनने के अहल नहीं। जस्टिस काजी फैज़ ईसा के वालिद कायद आज़म के करीबी दोस्त थे। जस्टिस काजी फैज़ ईसा की लॉ फर्म सबसे ज़्यादा टैक्स देती थी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनने से कबल 2004 में जस्टिस फैज़ ईसा की माहाना आमदनी 31 लाख रुपए से ज़ायद थी। 2009 में जस्टिस फैज़ ईसा की आमदनी सालाना आमदनी 36 मिलियन रुपए थी, यानी 3 करोड़ 60 लाख रुपए थी। और जब वो जज बने तो सालाना तनख्वाह माहाना आमदनी के बराबर हो गई। मुनीर मलिक ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जज बनते वक्त भी जस्टिस फैज़ ईसा के असासों का जायजा लिया होगा। जस्टिस काजी फैज़ ईसा को सुप्रीम कोर्ट ने कोयटा कमीशन का सरबराह बनाया और कोयटा कमीशन ने इंटेलिजेंस इदारों के किरदार पर सवालात उठाए। फैज़ाबाद धरना केस का फैसला ही जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ बुनियाद बना। इस मौके पर जस्टिस फैज़ ईसा के वकील मुनीर मलिक ने फैज़ाबाद धरना केस का फैसला पढ़कर सुनाया। उन्होंने 10 रुकनी बेंच को बताया कि फैज़ाबाद धरना केस के खिलाफ 8 नज़रसानी दरख्वास्तें आईं। उनमें तहरीक इंसाफ, MQM, वज़ारत दिफा और शेख रशीद ने भी नज़रसानी दरख्वास्तें दायर की। ये तमाम नज़रसानी दरख्वास्तें बाहिमी मुशावरत से दायर हुई। इस मौके पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मुनीर मलिक को मुखातिब करते हुए कहा कि ख्याल रखिएगा कि नज़रसानी दरख्वास्तों पर अभी फैसला नहीं हुआ है। कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन ना आ जाए जिससे नज़रसानी केस मुतासिर हो जाए। जिस पर मुनीर मलिक ने कहा कि तबसरे किए बगैर सिर्फ नज़रसानी दरख्वास्तें पढ़कर सुनाऊंगा। मुनीर मलिक का कहना था कि कहा गया फौजी एहलकारों और अफसरान के दरमियान अदालती फैसले से खलीज पैदा की गई। दरख्वास्तों में कहा गया कि अदालती फैसले से अफवाज पाकिस्तान का मोराल कम हुआ। मुनीर मलिक का कहना था कि धरना केस का फैसला आपको पसंद हो या ना हो, ये सुप्रीम कोर्ट के बेंच का फैसला है। यह फैसला इस मुल्क की आला तरीन अदालत का दिया हुआ है। तहरीक इंसाफ की नज़रसानी दरख्वास्त वज़ारत दिफा की दरख्वास्त से ज़्यादा सख्त है। इस मौके पर बेंच में शामिल जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए कि इन दरख्वास्तों का हवाला ना दें जो वापस ली जा चुकी हैं। जवाब में मुनीर मलिक का कहना था कि वो बुनियादी तौर पर जस्टिस फैज़ ईसा के खिलाफ माइंड सेट जाहिर करना चाहते हैं। MQM की दरख्वास्त वापस नहीं ली गई थी। 2 अलग वकला ने दरख्वास्तें दायर की थी। MQM और तहरीक इंसाफ दोनों इत्तेहादी जमातें हैं। इस मौके पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए कि हैरत है MQM की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ नहीं लगाया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि किसी के दिमाग को नहीं पढ़ सकते। नज़रसानी दरख्वास्तों पर मुतालिका अदालत फैसला करेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि फैज़ाबाद धरना केस के फैसले के कितने अरसे बाद रेफरेंस दायर हुआ, जिस पर मुनीर मलिक ने अदालत को बताया कि फैज़ाबाद धरना केस का फैसला 6 फरवरी 2019 को सुनाया गया और 10 अप्रैल 2019 को वहीद डोगर की शिकायत मौसूल हुई। तहरीक इंसाफ और MQM की दरख्वास्तों में एक जैसे सवाल उठाए गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि क्या नज़रसानी दरख्वास्त में जज के खिलाफ कार्रवाई का कहा गया था। जवाब में मुनीर मलिक का कहना था कि 7 माह से नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत नहीं हुई। वज़ीर कानून का ताल्लुक भी MQM से है। तहरीक इंसाफ के सरबराह वज़ीर आज़म इमरान खान हैं। इत्तेहादी जमातों ने जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ मुश्तरका कोशिश की, जबकि फैज़ाबाद धरना केस फैसला 2 रुकनी बेंच का था। इस मौके पर जस्टिस याया अफरीदी ने सवाल किया कि अगर रेफरेंस 2 जजेस के खिलाफ होता तो क्या बदनीयती ना होती। जवाब में मुनीर मलिक का कहना था कि अगर रेफरेंस दोनों जजेस के खिलाफ होता तो मेरा मौक़िफ़ भी मुख्तलिफ होता। इस जवाब पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि मुमकिन है दरख्वास्त गुजार चाहते हों जस्टिस काजी फैज़ ईसा नज़रसानी केस ना सुने, कि अदालती फैसले की बुनियाद पर रेफरेंस दायर हो सकता है। जवाब में मुनीर मलिक ने अदालत को बताया कि वज़ीर कानून जानते हैं कि जज को इस अंदाज में नहीं हटाया जा सकता। इस मौके पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि जज को ज़मीर की आवाज़ तक बेंच से अलग नहीं होना चाहिए। जस्टिस फैसल अरब ने रिमार्क दिए कि लगता है दोनों जमातों के वकला ने ड्राफ्ट का तबादला किया है। दोनों जमातों ने कंप्यूटर भी एक ही इस्तेमाल किया है।
جبکہ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ دونوں درخواستیں ایک ہی فونٹ میں لکھی گئی ہیں، جس کے ان ریمارکس کے بعد منیر ملک نے بینچ کو بتایا کہ وہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے زیادہ دلائل نہیں دے سکتے، جس پر کیس کی سماعت کل صبح 11:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ صدارتی ریفرنس کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست پر آج یہ تیسری سماعت تھی، جس پر ان کی درخواست پر باضابطہ دلائل کا آغاز ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وفاق اور سپریم جوڈیشل کونسل کے جواب پر اپنا جواب بھی جمع کرا دیا ہے۔ جواب الجواب میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کی ملکیتی جائیدادوں کی منی ٹریل دینے کے پابند نہیں ہیں۔ صدارتی ریفرنس کا مقصد ججز کی عیب جوئی اور ان کو خاموش کرانا ہے۔ الزام لگا کر ان کی شہرت اور ساکھ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ دھوکہ دہی، فریب اور تسلط کے ذریعے حکومتی ٹیم عدلیہ کی آزادی سلب کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حکومت ججز کو اپنے ماتحت کرنا چاہتی ہے اور انکار کی صورت میں ان کے اور اہل خانہ کے خلاف سرگرمیاں شروع کر دی جاتی ہیں۔ انہوں نے اپنے جواب میں اہلیہ اور بچوں کی بیرون ملک جائیداد کی مالیت بتاتے ہوئے کہا کہ پہلی جائیداد 2004 میں 2,36,000 پاؤنڈ یعنی 2,60,00,000 روپے میں خریدی، جبکہ دیگر دو جائیدادیں 2013 میں بالترتیب 2,45,000 پاؤنڈ اور 2,70,000 پاؤنڈ میں خریدی۔ تمام جائیدادوں کی مالیت مل کر بھی کراچی، لاہور، اسلام آباد کے مہنگے علاقوں میں ایک کینال زمین کی قیمت سے کم ہے۔ لندن یا بیرون ملک کوئی جائیداد نہیں اور نہ ہی اہلیہ کی دوہری شہریت ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے جواب میں اٹارنی جنرل کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل کے جواب جمع کرانے پر اعتراض اٹھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے اٹارنی جنرل کو جواب جمع کرانے کی اجازت کا ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ کونسل کی طرف سے اٹارنی جنرل کا جواب جمع کرانا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ یہ تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جواب الجواب کے اہم نکات۔ اس پر جوڈیشل کمیشن کا کیا جواب آتا ہے یہ اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی صدارتی ریفرنس کے خلاف درخواست کی چوتھی سماعت اہم ہوگی، جو کہ اب کل ہوگی۔ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا آبزرویشن سامنے آتے ہیں، ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں۔ تحریک انصاف نے دعویٰ کچھ اور کیا، پھر دعویٰ کیا، مگر اب کریڈٹ کسی اور چیز کا لے رہی ہے۔ وہ کیا معاملہ آپ کے سامنے رکھیں گے بریک کے بعد۔ تحریک انصاف کا حکومت میں آنے سے پہلے اور حکومت میں آنے کے بعد بھی دعویٰ تھا کہ ملک میں اتنی خوشحالی آ جائے گی اور آ رہی ہے کہ بیرون ملک سے لوگ پاکستان آئیں گے اور آ رہے ہیں، یہاں ملازمت اختیار کریں گے۔ اب جب کہ تحریک انصاف کی حکومت 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے تو تحریک انصاف کے اس دعوے کا جائزہ لیتے ہیں کہ اب تحریک انصاف یہ دعوے کر کے اصل میں کریڈٹ کس چیز کا لے رہی ہے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان الیکشن سے پہلے اور اپنی مسلسل جد و جہد میں یہ خواب دکھاتے رہے کہ جب تحریک انصاف کی حکومت آئے گی اور کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا، جو کہ تحریک انصاف کی حکومت کے آتے ہی ہو جائے گا، کیونکہ جب ٹاپ پر وزیر اعظم ایماندار ہوگا تو نیچے مسلسل ایمانداری ہوگی، سب ایماندار ہوں گے، تو پھر ایسے حالات ہوں گے کہ لوگ دوسرے ممالک سے نوکریاں چھوڑ کر پاکستان میں روزگار ڈھونڈنے آئیں گے، نوکریاں کرنے آئیں گے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، جس وقت اس ملک میں کرپشن کا بھتوڑا یہ اتنی تیزی سے ملک اٹھے گا کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے۔ اس ملک میں اتنی خوشحالی ہوگی کہ باہر سے انشاءاللہ لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آیا کریں گے۔ انشاءاللہ یہ وہ ملک بنے گا جدھر سے باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آیا کریں گے۔ یہ میں نے ذہن میں پکچر کیا ہوا ہے کہ پاکستان وہ بنے گا کہ باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے انشاءاللہ آیا کریں گے۔ یہ تو تھی اقتدار میں آنے سے پہلے کے دعوے۔ پھر جب تحریک انصاف کی حکومت آ گئی تو پھر یہ دعویٰ کیا گیا کہ بڑی تعداد میں باصلاحیت افراد پاکستان میں نوکریوں کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، بیرون ملک سے پاکستان میں نوکریاں کرنے آنا چاہتے ہیں۔ 24 اکتوبر 2018 کو ہمارے پروگرام میں بات کرتے ہوئے اس وقت کے وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا تھا کہ معیشت کے لیے سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ بیرون ملک سے اچھی کوالٹی کے لوگ پاکستان میں ایگزیکٹو پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو سب سے اچھی خبر، اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا شاہزیب کے معیشت کے پہلو سے سب سے زیادہ خوش آئند بات کیا ہوئی ہے پچھلے 60 دن کے اندر، کیونکہ آپ کو اور ساری قوم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آخر میں اب جو مرضی قانون بنا لیں، جو مرضی پالیسیاں بنا لیں، جب تک ان پہ عمل درآمد کرنے والے اچھے دیانتدار قابل لوگ نہیں ہوں گے تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، خواہش رہ جائے گی، تبدیلی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔
اور یہی سب سے خوشائند بات ہے، دنیا میں کام کرنے والے پاکستان بہترین پروفیشنلز، ایسے لوگ، میں آپ کو ایک ذکر کرتا ہوں، اسٹینڈنگ کمیٹی انڈسٹریز کی میں چیئر کرتا تھا، اس میں نے چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن سے پوچھا کہ جی یہ دیکھیں یہ نام ہے آپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اسٹیل مل کے، کیا آپ کے خیال میں یہ اسٹیل مل ٹھیک کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا جی کیوں بدلتے کیوں نہیں؟ ان کا کیا کریں، کسی جس سے بولتے ہیں کہ آ کے اس کے اندر جوائن کرو، بورڈ کوئی جوائن کرنے کو نہیں تیار تھا. اور یہ بڑی میٹنگ میں، آفیشیل میٹنگ میں ہوا تھا، میڈیا وہاں پہ موجود تھا. آج صورتحال یہ ہے کہ بورڈ تو میں تو آ ہی رہے ہیں، ایگزیکٹو پوزیشنز کے لیے اتنے اچھے کوالٹی کے لوگ اپلائی کر رہے ہیں اور آنے کو تیار ہیں کہ میرے خیال میں پاکستان کی معیشت کے لیے سب سے خوشائند بات ہوئی یہ رہی ہے. یہ 1 سال پہلے کی بات ہے، الیکشن سے پہلے کہا کہ آئیں گے، الیکشن کے بعد کہا کہ آ رہے ہیں، اپلائی کر رہے ہیں، مگر وہ لوگ کہاں ہیں؟ بیرون ملک سے بڑی تعداد میں آنے والے پاکستانی کن اداروں میں نوکریاں کر رہے ہیں؟ اسٹیل مل کی مثال دے رہے تھے، تو اسٹیل مل کا 1 سال بعد کیا مینجمنٹ اسٹرکچر بن گیا ہے؟ ابھی تک بند کیوں پڑی ہے؟ دوسرے بہت سے اداروں کی ٹاپ پوزیشنز خالی کیوں پڑی ہیں؟ بیرون ملک سے کتنے لوگ آئے ہیں اور کتنی پوزیشنز کے لیے آئے ہیں؟ اتنا ضرور ہوا ہے کہ پہلے تحریک انصاف کی حکومت لوگوں کے پاکستان آنے کا کریڈٹ لے رہی تھی، اب لوگوں کے بیرون ملک جانے کا کریڈٹ لے رہی ہے. ہفتہ 12 اکتوبر کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ نے کہا کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 1.5 لاکھ اضافی پاکستانی ملازمت کے لیے بیرون ملک گئے ہیں اور اپنی حکومت کو اس بات کا کریڈٹ دیا. ہماری حکومت کا ایک اور آپ کہیں کہ ٹارگٹ ہے کہ پاکستان کی جو اوورسیز امپلائمنٹ ہے، یعنی بیرون ملک جو پاکستانی امپلائڈ ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے، تاکہ اس کی وجہ سے ان کی زندگی میں بہتری بھی آئے اور پاکستان کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ بھی بڑھیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو پچھلا سال تھا جنوری سے اگست تک، اس میں کوئی 2,24,000 لوگ باہر گئے، لیکن یہ جو سال چل رہا ہے جنوری سے اگست تک، اس میں 3,73,000 لوگ باہر بھیجے گئے ہیں، یعنی 1.5 لاکھ اضافی لوگ پچھلے سال کے مقابلے میں باہر گئے ہیں. تو انشاءاللہ اس کا بھی اچھا اثر پڑے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے، میرا نام ہے مسٹر جیم. ارے ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا؟ ارے بھائی فوراً سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے.